चर्चित यात्रा अभिनेता पीयूष त्रिपाठी शेष में मुह खोली यात्रा मंच चढ़ा मना प्रसंग को नहीं कहते कोर्ट को नोटिस मिलनी न मिलवा पर्यंत अभिनय करी आईन को सम्मान देउछि नोटिस मिलिले निष्पत्ति नेबी यात्रा को नहीं मु बंची मंच छाड़बीनी बोली कहते पीयूष त्रिपाठी बड़ कथा है पीयूष पूर्व सूर्य मंदिर पार्टी रही काम करुथिले पीयूष को चुक्ति सूर्य मंदिर सह 2026 जून जायथिला किंतु चुक्ति सरी नथिबा बेले पीयूष सिंह बाहिनी आसिबाकू मन बढ़ाइले जहाकू नहीं से समय चर्चा जोरदार होइतिला। वर्तमान समय पीयूष को पुणी थरे देखिबाकू मिलिछि मंचरे। गत जनवरी 5 तारिख में से सिंह बाहिनी यात्रा पार्टीर नाटक तू मो बजरंगी रे अभिनय करी पुणी थरे यात्रा दुनिया को फेरिछंती जहाकू नहीं वर्तमान चर्चा जोर। विवाद मृत्यु जेतेबेले आसे कहिके आसेनी विपद भी सेमती एटा आपणक पे विवाद होई पारे एटा मो पे गोटे विपद एटा मध्य भी न कहिके आछि न आशा करिवा केमती सुरखुरियार समाधान हो लिंगरिंग मैटर तो कोर्ट रे हाँ विचार तो सबुरी शेषरे से कोर्ट रे हुए तो जेहेतु बाबू आईन रो आश्रय नहीं छंती और न्यायपालिका पर मोर मध्य भरोसा अछि जाहब ठीक है एबे पुणी किछि समाधान नो बाट अछि ना नाही जहा कोर्ट कहिबे समाधान रो बाट हो कोन जोटा ठीक सेटा ही विचार हो जेतु विचारालय कथा अछि जोटा ठीक सेटा ही विचार हो और पाइलेनी नोटिस पाइलेनी बा कोर्ट जो ऑर्डर आछि नहीं नोटिस पाइनी ताले कोन करिए पुणी नोटिस पाइबा जे अपेक्षा करबा मंचरे रहिबे गला काली राति रे तो मु मंचस्थ कली नाटक कहीं कि ना मु पेपर टी पाई नथिली नोटिस टी पाई नथिली जे नोटिस टी मिली जाए ताले आउ यात्रा करबाटा भूल हे जे बहुत कथा आज्ञा भीतर रही जाईछि तेणु जहा घटी जाईछि किए कहिछि कोन कहिछि आ ताकू न धरिकी केमती छोटिया कथार समाधानटा हो गले बहुत भल हम मुख्य कथा होछि कोन ना आज जे बहुत किछि माने पेपर आसिकी सोशल मीडिया रे अछि विगत दिन रो नै कि आज पर्यंत बहुत पेपर सार्वजनिक नहीं परला किंतु से एग्रीमेंट पेपर टी सार्वजनिक नहीं परला जोटा जोटा 2 वर्ष पई चुक्ति थिला सेटा सार्वजनिक नहीं परनी यदि थिबो ताले जदि एते सब जिंस सार्वजनिक नहीं परछ सेतरे कोन अछि से विषय कहिबार किछि नहीं कहि ही थांता किंतु जेहेतु मालिक आईन रो आश्रय नहीं छंती तेणु मोर दृढ़ विश्वास आईन उपरे मध्य अछि निहाती धर्म रे जय हो मु सेमिति किछि गोटे विशेष अपराध करनी कि जहा पई मते मंचटू दूरे जिबा भूल मनुष्य करंती समस्त भूल करंती हाँ भूल हे पर मो तरफ हे पर ताको तरफ पर किंतु भूल हे तो भूलटा को समाधान करा जिवो ता माने न जे मंचटू दूरे जिवो एटा भूल ना भूल बुझावना भूल भूल बुझावना जहा भी हमें कहि परबो दुनिया रे मु पुणिया को छाड़ देले एबी को कथा नै जोटा समाधान हे परबो आज्ञा आईन टी हेछि केवल लोकन को बंचेबा पे एवं से आईन पर आपनकर जेमति विश्वास अछि मोर मध्ये सेमति विश्वास से अंध भाବରେ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେ ଆଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଇନ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଭଲ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯାହା ହଉ କି ଯେତିକି ବଡ ବଡ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣିଆ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତ ସେଥିରେ ବି ଆବଡ ଖାବଡ ରାସ୍ତା ହମ୍ସ ପଡେ ସେଥିରେ କୋଉଠି ମଣିଷ ପଡି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୁଏ କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଲି କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ କୋଉଠି ଆବାଡ ଖାବଡ ରାସ୍ତା ମୁଁ ସ୍ଲୋଲି କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଆବାଡ ଖାବଡ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନବା ନା ମୁଁ ମଞ୍ଚଟା କାହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବି ଯଦି ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଯାଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡିଓରେ ତେଣୁ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲଢିବିନି ନା ଆଉ ମାନି ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବି विश्वास अछि ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୂଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ବିବାଦଟି ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ନଥିଲା ଏତେ ମୋବାଇଲ ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସବୁ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁର ମାତ୍ରା ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତୁଳନାରେ ଭୁଲ ହଉନି ସମାଜରେ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭୁଲ କୋଉଠି ନିଜର ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଖୋଜିବାଟା ମୁଁ ଭାବେ ଭଲ କାହିଁ କାହାକୁ ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲୁ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମୋର କାହିଁ କେତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଲା ସେଇଟା ବାଛିବାଟା ଦେଖିବା ଆଗେ ସେ ନୋଟିସଟି ହାତକୁ ଆସୁ କଣ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୋର କଣ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ପରେ
ଲୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା। ଯଦି ନୋଟିସ ନ ପାଇଲି ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସମୟରେ। ନୋଟିସ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଜେନୁଇନ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ନୋଟିସ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସେନି। ନୋଟିସ ବି ଆସୁ ଆସୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡିଲେ ହେଇଯାଏ। କାଲି notice ନ ଆସିନି, ପାଇଲେ- ନୋଟିସ ଆସିବନି କେବେ ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛେ, ସବୁର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ। କାରଣ ସିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ କରିବି ସେ ହାତରେ ଦେବେନି ନା, ତାର ଗୁଡାଏ ପାରାଫନିଆ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆସିବ। ଆସିନି, ଆସିବ କାହିଁ ଆସିବ।